ካብ ርእስስ ካብ እግሪ ዘይርአ መንፈስ እኒአዎ መንፈስ ርኩስ እውን እኒኦ እዩ እኩይ ምግባር እኩይ እኒኦ ዶ ተገይርካዮ እኩይ ፈጣሪ ዘለዓለም ፈጣሪ እዩ ፍጡር ድማ ዘለዓለም ፍጡር እዩ ደጊም ህይወቲ ሞቲ እዩ እኒኦ ዝዓለም እዚ ካብ ጥዕንኡ ሕማሙ ካብ ሙቸቱ ፀገሙ ዝበዝሐ እዩ በሃይማኖት ብምግባር ሃይማኖት ዝነበረ ሰብ ነውሱ ካብ ስጉኡ ትፍለተላ ሞይቶ ይበሃሊ ዓሪፉ እዩ ዝበሃል ካብ ምንታይ ካብ ድኻም ዓለም እውን ንተዓለመሉ ብደንብ ንርአየሉ ንመልከተሉ ኣብ ስራሕ ዝውዓለ ሰብ ተመሽዩ እኮ እዩ ዕረፍ ዶ ይበሃል እምበር ኣብ ስራሕ ዘይውዓለ ሰብ ዕረፍ ክትብሎ ይትኽእል እዩ ተተባእስ ካለ ምትዕራቕ እኒኦ እዩ መድሓኒት ተባኢሱ ዝነበረ ተዓሪቑ ከም ዘይተባእሰ እዩ ዝኾን ሰብ ፍጥረቱ ፅቡቕ እዩ ዝፈቱ ንሰብ ፍተዎ ሰብ ይፍቶኻ ንሰብ ዕውዮ ሰብ እውን ይዕብይኻ ከም ዝመፅእ ግዴታ እዩ ፍሉጥ እዩ ሰላም ምግባረ ሰላም እኒኦ ሰላም ምግባረ ሰላም ተገይርካስ ግብሩን ድሕርና ሰላም ኮይኑስ ካብ ሰላምስ ሰላም ይመፅእ ካብኡ ምንም ፅዒርካ ግዒርካ እዩ ከፊልካ ዝርከብ ነገር የለይ ከፊልካ ዝርከብ ዝነበረ ዓዳም ተይሰሓተ ተይተጋገየ ተይዓበሰ ዓቐብ ተይደየብካ ቁልቁል ተይወረድካ ወዝኻ ተየፍሰስካ ብኸምኡ ብነፃ ይርከብ ነይሩ ፅዒርካ ግዒርካ ርኸቦ እዙይ እውን ሰናይ እዩ ምፅቡቕ ተውዒልካ ፅቡቕ ትኾን ምስ ሕማቕ ተውዒልካ ሕማቕ ትኾን ምስ ፈላጥ ተውዒልካ ፈላጥ ትኾን ምስ ደንቆሮ ተውዒልካ ደሞ ደንቆሮ ትኾን ምስ ብልህ ተውዒልካ ብልህ ትኾን ምስ ሰነፍ ተውዒልካ ሰነፍ ትኾን ደጊም ብእውነት ስቶም ሃይማኖት ምግባር ሃይማኖት ዘለዎም ሰባት ክንውዕል ይግበአና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በሃደ አምላክ ስም በሃደ አምላክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሚነ ተፈጥሮተ ሰብ እናገር ኣለኹ ወምህር ኣለኹ ተፈጥሮተ ሰብ ካብ ብዙሃን ፍጡራን ፍልይ ዝበለ እዩ ሰብ በአርአያ እግዚአብሔር በአምሳል እግዚአብሔር ዝተፈጠረ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንክናገር ናይ እግዚአብሔር ግብሪ ንክገብር እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ንክፍጽም ብእግዚአብሔር ዝገብሮ ብጸጋ ንክገብሮ ተገይሩ ዝተፈጠረ እዩ ፍጥረቱ ክፈልጥ ኣለዎ ሰብ ፍጥረቱ ፍጹም እዩ ሙሉእ እዩ ጎደሎ የውሊ ግብረ እደ እግዚአብሔር እዩ እሞ እምቢ ካብ ርእስስ ካብ እግሪ ዝርአ ስጋ ከም ዘለዎ ካብ ርእስስ ካብ እግሪ ዘይርአ መንፈስ እኒአዎ ብመንፈስ ንመንፈስ እግዚአብሔር እዩ ዝገልጽ እግዚአብሔር ለባዊ ነባቢ ሕያው ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ ሰብ እውን ከምኡ እዩ ለባዊ ነባቢ ሕያው ዘለዓለማዊ ብደንቢ መንግስቲ እግዚአብሔር ወሪሱ ንክነብር ዝተፈጠረ እዩ ስለዚ የውዚ ዝሓስቦ ዝናገሮ ዝገብሮ ክፈልጦ ኣለዎ ክርድኦ ኣለዎ ነዚ ዓለም እዚ መንፈስ ቅዱስ እኒኦ እዩ ይመጽእ እዩ ናብ ሰብ እሺ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸሉ ንክገልጽ መንፈስ ቅዱስ ዘናገሮ ንክናገር ተገይሩ ስለልተፈጠረ ንመንፈስ ቅዱስ እሺ ክብል መንፈስ ርኩስ እውን እኒኦ እዩ መንፈስ ርኩስ ትመጽእ ተሎ እኩይ ሓሳብ እኩይ ነገር እኩይ ግብሪ ብምልኡና መንፈስ ርኩስ ስለ ዝኾነ እምቢ ንክብል ይግባእ ንግብረ መንፈስ ርኩስ እምቢ ንክንብል
ንግብረ መንፈስ ቅዱስ ግን እሺ ንክንብል ተኣዚዝና ኢና። ቅዱስ መጽሓፍ ከምኡ እዩ ዝብል ኦሆ በልዎ ለእግዚአብሔር ወእንብየ በልዎ ለጋንየን። ንእግዚአብሔር እሺ በልዎ ድግም እስመ እግዚአብሔር መንፈስ ውእቱ መንፈስ እዩ። ናብ መንፈስ እዩ ዝመጽእ ናብ መንፈስ እኒኦ ሰብ ንጽቡቕ ሓሳብ ትመጽእ ተሎ እሺ፣ ሕማቕ ሓሳብ ግን ናብ ሰይጣን ስለ ዝኾነ እምቢ ወእንብየ በልዎ ለጋንየን። ግን ኣብዚ ዓለም እዙይ ሓቂ እኒኦ እዩ ንሓቂ ሓቂ፣ ሓሰት እውን እኒኦ እዩ ንሓሰት ሓሰት፣ ሓደ ሓቂ እዩ እዙይ። ይኩን ነገርኩሙ ኣሃደ፣ ነገርኩም ሓደ ይኹን። እመሂ እወ እወ ንእወ እወ ወእመሂ ኣልዎ ኣልዎ ንኣልዎ ኣልዎ፣ ወይም ንኣወንታ ኣወንታ ንኣሉታ ኣሉታ፣ ሓደ ሓቂ እዩ እዙይ። ወፈድፋደሰ እምኡሉ እምእኩይ ውእቱ፣ ካብ ኣወንታይ ኣሉታይ ዝወፀ ግን ካብ እኩይ ፈጺሙ፣ ወፈድፋደሰ ፈጺሙ ካብ እኩይ እዩ። ግን ሰይጣን እኩይ ዝሃለወ እኩይ እየ ኢሎ ይመጽእ፣ ሰናይ እየ ኢሉ እዩ ዝመጽእ። ምስ ሰናይ ማን እኹይዶ ተኢልካ ተሸንፎ፣ ሰናይ እየ ኢሉ መጺኡ እሺ ተኢልካዮ ግን እኩይ እኩይ እምበር ሰናይ ክኾነ ይኽእል። ሰናይ ኩሉ ግዜ ሰናይ እዩ። ሰናይ ድማ ካሊእ ሰናይ የለይ እግዚኣብሔር እዩ። ግብረ እግዚኣብሔር ብምሉኡ ሰናይ እዩ፣ ጽቡቕ እዩ፣ መጸበቒ። እኩይ ብምሉእ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ነገር ግብሪ እዩ፣ ዘለዓለም እኩይ እዩ። ትምህርቲ ዘድልዮ ንሰብ እዚ ብእውነት ኣብዚ ዓለም እዚ እኩይ ምግባር እኩይ እኒኦ ዶ ተገይርካዮ እኩይ፣ ሰናይ ምግባረ ሰናይ እኒኦ ተገይርካዮ ሰናይ። ቃለ ወንጀል ድማ እሱ እዩ። እዚ ቃሉ እዚ ብማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 37 ዝርከብ ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ ይኩን ነገርኩም ኣሃደ እመሂ እወ እወ ወእመሂ ኣልዎ ኣልዎ ወፈድፋደሰ እምኡሉ እምእኩይ ውእቱ ዝብል ቃል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 37 ንርአዮ። ቃለ ወንጌል እዩ፣ ቃለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ምንታን ክንጥቀም ንኣወንታ ኣወንታ ንኣሉታ ኣሉታ፣ ሓደ ሓቂ እዩ እዚ። ካብዚ ተወፂኹም ግን ንኣወንታ ኣሉታ ንኣሉታ ኣወንታ ተኢልካዮ ግን ፈጺሙ እዚ ካብ እኩይ ሰይጣን ዝተረኸበ እዩ። ሰብ ድማ ናብ ፈጣሪኡ ናብ እግዚኣብሔር ቃል ንክቅበል ተፈጠረ እምበር ናይ ፍጡር ሰይጣን ቃል ንክቅበል የተፈጠረ እዩ። ሰይጣን ግብሩ እዩ ሰይጣን ዘበሎ እምበር መልኣክ እዩ ነይሩ። ግን ፍጡር ምስ ፈጣሪኡ ንክነብር ፍጡር ኮይኑ ምስ ፈጣሪኡ ንክነብር ዝተፈጠረ እምበር ፍጡርስ ነይሩ ፈጣሪ ክኾን እዩ ሓሲቡ ኣይከኣል የኾነ። ግን ሰይጣን ዝፈጠሮ ፍጡር የለይ፣ ባዕሉ ፍጡር እዩ። ፍጡር ኮይኑ ምስ ፈጣሪኡ ክነብር ዝነበረ ፈጣሪ እየ ስለ ዝበለ የውደጊም ብናዩ ኣባህላ ድሕሪ ፍጡር ፈጣሪ ክኾን ኮይኑ ፈጣሪ ፍጡር ይገብረሎ ኣይኾኒ። ሓሰት ዝበሃሎ እዚ እዩ። ፈጣሪ ዘለዓለም ፈጣሪ እዩ፣ ፍጡር ድማ ዘለዓለም ፍጡር እዩ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኪ ሰቢ እዩ። እዚ ንክገልጽ እዚ ንከፍልጥ እዩ ዝመፀ። ይኩን ነገርኩም ኣሃደ፣ ነገርኩም ሓደ ይኹን። ኣወንታ ኣወንታ በልዎ ንኣሉታ ኣሉታ በልዎ። ካብዚ ዝወፀ ግን ፈጺሙ ካብ እኩይ ሰይጣን ዝተረኸበ እዩ። ግን እዚ ቃል እዚ ንእመን፣ እዚ ቃል እዚ ኣሚንና ክነእምን ይግበአና። ንዚ ቃል እዚ ንክንሕልዎ ይግባእ። ተሓሊኻዮ ዝሕሉ ንዚ ቃል እዚ ነኽብር፣ ተኽቢርካዮ ዘኽብር ቃል እዩ። እዚ ቃል እግዚአብሔር ሕያው እዩ፣ ሕያው ዝገብር እዩ።
እምቢ ዓብይ ስለ ዝኾነ ተዕብይኻዮ ዝዕቢ ተኸይርካዮ ዘኽብር ወቅቲ ክሒድካዮ ድማ ንዝኣመነ ኣማኒ ንዝኽሓደ ክሓዲ ኢሉ ዝፈርደሉ ግዜ እኒኦ እዩ። ቀዳማዊ ምጽአቱ ንከፍልጥ ደንቢ መንግስተ ሰማይ ከም ዘሎ ኩነኔ ገሃነም ከም ዘሎ ንክገልጽ ንኸረጋግጽ እዩ ዝመጸ። ቀዳማዊ ምጽአቱ ንከፍልጠና ንከረድአና ደንቢ መንግስተ ሰማይ ከም ዘሎ ንቃሉ ዝኽሓደ ድማ ኩነኔ ገሃነም ከም ዘሎ ንከምህር እዩ ዝመጸ። ደንቢ ንከፍልጥ ንከረድእ ደንቢ ንክገልጽ ገሊጹ ኸይዱ እዩ። ዳግም ክመጽእ እዩ ንፍርዲ እዩ። ንቃሉ ዝኣመኑ ናብ መንግስተ እግዚአብሔር ንክኣትዉ ንቃሉ ዝኽሓዱ ድማ ናብ እሳተ ገሃነም እዚ ገሊጽዎ ኸይዱ እዩ። በባይ ዝኣምን ንዘለኣለም ህይወት ዘለዎ በባይ ዘይኣምን ግን ንዘለኣለም ህይወት የብሉይ ግን ዘይኾን ኣይንገር እዙይ ብወልዲ ዝኣምን ዘለኣለማዊ ህይወት ይረክብ። ብወልዲ ዘይኣምን ግን ዘለኣለማዊ ህይወት የብሉ ዘለኣለማዊ ሞት እዩ ዘለዎ። ደጊም ህይወቲ ሞቲ እዩ እኒአው እዚ ዓለም እዙይ ደንቢ ብስጋ ተወሊዱሎ ሰብ ተወሊዱ ነይሩ ነይሩ ሞተ ዘይሞት ሰብ የለይ። ሞተ ስጋ እዙይ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ዓለም እዙይ ካብ ሙቸቱ ጸገሙ ካብ ጥዕንኡ ሕማሙ ካብ ሙቸቱ ጸገሙ ዝበዝሐ እዩ። ብሃይማኖት ብምግባር ሃይማኖት ዝነበረ ሰብ ነብሱ ካብ ስግኡ ትፍለተላ ሞይቱ ይበሃል ዓሪፉ እዩ ዝበሃል። ካብ ምንታይ? ካብ ድኻም ካብ ሕማም ካብ ጸገም ዝዓለም እዙይ ሕማሙ ጸገሙ ድኻሙ ብዙሕ እዩ። ብዙሕ ሕማሞሙ ለጻድቃን ጻድቃን ከምዙ ንሕና ሰበስና ንጻልኦ ንጻብኦ ንበኣሶ የኾነ ሕማሞም ዝናይና ንዓለም ጽልኢ ጸብኢ ባእሲ ዚቅም በቀል እኩይ ምግባር እኩይ ብምሉኡ ናርአዩ ናወኸዩ ንሓዘኑ መከራ ናተቐበሉ እዮም ዝነብሩ። ንዓለም ጉድኣት ጥቕዓት ጥፍኣት ላርአዩ ብግሎም ናብ ውሽጦም መከራ የብሎም እዩ ኣውቃሉ እዮም እኒአው። ግን ዓለም እዙይ ነቲ ዝመጽእ ዓለም መዕለሚ መርአይ መመልከቲ ዝነበረ ሰወሰው እዙይ ሰብ ናተጻልአ ናተጻብአ ናተባእሰ ናተጣፍአ ናተዋድአ ይነብር እዙይ ናርአዩ ናወኸዩ ብደንቢ ዙ ሓጢኣት ዓለም ንጽድቂ ዝተፈጠረ ንሓጢኣት ኮነ ንሃይማኖት ምግባር ሃይማኖት ዝተፈጠረ ሰብ ንክሕደት ምግባር ክሕደት ኮነ ናበሉ ናወኸዩ ይነብሩ። ዕለተ ሞቶም ግን ዕረፍቲ እዩ። ሰብ ካብዚ ዓለም እዙይ በቃ ኮይኑ ናብ ፈጣሪኡ ትኸተሎ ዓሪፉ እንተ ብሃይማኖት ምግባር ሃይማኖት ዘየለ ሰብ ግን ኣብ ሰናይ ምግባረ ሰናይ ስለ ዘየለ ዓሪፍ ሃምታይ ልዕርፍስ የገበረ ዓለም እውን ንተዓለመሉ ብደንቢ ንርአየሉ ንመልከተሉ ኣብ ስራሕ ዝውዓለ ሰብ ተመሽዩ መሽዩ እኮ እዩ ዕረፍ ዶ ይበሃል እምበር ኣብ ስራሕ ዘይውዓለ ሰብ ዕረፍ ክትብሎ ይትኽእል እዩ። ናና ጻድቃን ሞት ዕረፍቲ እዩ። ነፍሲ ካብ ስጋ ምፍላያስ ዓሪፉ እዩ ዝበሃል እምበር ሞይቱ ኣይበሃል። ሞት ዝበሃል ዘሎ ግን ካብ ዓለም እንነብሮ ዘለና ኑሮ ናብራ የኸምኡ እዩ። ከምኡ ተተፋቒርካ ፍቕሪ እኒኦ እዩ። ኣብ ፍቕሪ እዩ ሙቸታ ዘሎ። ተተሳኒኻ ስኒት እኒኦ እዩ። ኣብ ስኒት እዩ ሙቸታ ዘሎ። ተዘይተሃዋዊካ ሰላም እዩ ዘሎ። ኣብ ሰላም ምግባረ ሰላም እዩ ሙቸታ ዘሎ እምበር ኣብ ምትህዋክ ህውከት እዩ ዝመጽእ። ኣብ ምጽላእ ኣብ ጽልኢ ኣብ ምጽባእ ኣብ ጸብኢ ኣብ ምባእስ ኣብ ባእሲ ሰላም የለይ። ከምና ሰይጣን ኑሮ ናብራ እዩ ዝመጽእ ሰብ እውነት ሙቸታ ይስእንሎ እዩ። እዙይ ግን ተገርካዮ እዩ እምበር ተዘይገርካዮ ግን ኣይኾኒ ምፍቃር ናተኻኣለ ምጽላ እኒኦ ንርኢ ግን
يونجيل فقار لها اللوسل منتاي تسألا مسنا ينا تخالك منتاي تسألا تتواس خاله متعراق نيو مدحنيت توايسو زنبرات تعريقو خم زي تواسه يزخن وادقيم تأبيسو تتقاقيو كله زي نمنتاي أبسخا تقاقخا تيخونا نمنتاي أبساي قاقاي حدا قال لي زي والخا حرا أبسانا قاقانا تحدقنا يحدا قلنا أيو أوزين هلنا أبيس زنبرس أو سؤو قاقو تأمينو أي حدا قالو أبيس زنبرس خمزي أبس تقاقيو زنبرا خمزي تقاقي همتو نرئي لنا توايسو زنبرا تتعاريقو خمزي تبعسا قون لأيو زي بدنبا وزي استراقاقسا دنب استأمن نقر رؤي إيو فلوت إيو أم قوار أبينا اللو تقيرنا يو تسناي سنايان خوينا ننبر نزال عالمون منقست اكزيابير ويمنا منقست سماين عطو تزاي قرنا يوغن زيو تتمرت زدليو للمو سب نكزيابير زقلس نهلوت اكزيابير زرقاقس نقر كناقر قبر خقبر استفتره نسيطان زقلس سيطان زرقاقس نقر يو بأسي يخون سئلئي سئلئي بمولوك إن بقال أكوي مقبار أكوي زيز حدق خزئ يو بوتو زئ يو جزي أول حزئ يو نقا دحر نقا زبال أي سرحين زنا قرزين لما عنتي أو صبوق توعيل خان نقالو صبوق إخا توعيل لما عنت أو صبوق تزيوعيل خاقن نقا ينا تمالي ديون نا يلما عنت زخون نا لما عنتي ديون نقا زخون أين التاليل يبونت نقا دحر نقا قورو زبل زلو سيطان مخانو نفلطو بأي مرو يتفطيرو بأي مرو نبر زويل بالماد كنبر سيقبو أي بوقت تفطيرو بوقت كنبر يقبع بطبب يتفطيرو بطبب كنبر يزقبع طبب يزحدر زنبر مبر ما طبب تسعراري إبد سنفنا أيو كيف سنفنا ستهيرك نقيمتو أرست غيرنا لنا قال يكون نغركم أحد ما هي هو بروح مزرزاري قال نطبب طبب ولو نبد ابد بل نوقت ولو ندنقرنا دنقرنا بل نصبوق بل حما بل خمزي غيرنا تفلينايو فله كيف حما تفله ونت أملاك سب زخانه زين خجبريو دنب نصبوق بملؤ غيرو غورو فصمو إلنا حما بملؤ دمو حديقو حدقو قديفو قدفو دقيم كحما تفليو سب فطراتو صبوق يزفتو نسب فتوو سب يفتخا نسب عويو سب ون يعويخا نسب خبر سوون يخبرخا هو أنا عبي أنا فلت أنا قوار حداق خون زي كله كف سيطان زمت أيو يطافئ له يواد له مبر زمصو صقا كبري فصيمو يلي على وانجيل قنات تفصيمنا يوم أوزع عالم زينا هلنا فصوم سلام خمس مص قديت أيو فلوت أيو سلام مقوار سلام نيو سلام مقوار سلام تغير خاص قورون دحرنا سلام خوينوس أنا كاب سلام السلام يمص نتو سلام تصارارو هكات ينيو أو هكات تأتي خادمو هكات يزمص سلوزي سب ونت لباوي نباوي هي وزل علماوي سلازخونه نزل علم كحسب الله سلو ناغزيو تيخنس ناغزيو تحزيو اني انا يعلم كنو عمقص بقني انا يينا اني انا ينورو هذا غزيه مچتا هذا غزيه صگم هذا غزيه دستا هذا غزيه حزن زي خوينو اي ترف يخمو ايو صبو او زغورنالو صبو مسل ايو ما او زغورنالو ما مسل ايو كاو منم صيرخا غيرخا ايو كفيل خازركب نجر يلي كفيل خازركب زنبر عدام تيسحته تيتغاغي تيعبسه
عقب تيديوخا قلقل تيوردخا وزخا تيفسسخا بخومو بنصا يركب نيرو بحرس حتات يقابل تفصم ግን ክብሪ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹን ምንም ተፈጥሮ የኸልአናይ ብኸሙ ብነፃ ዝርከብ ዝነበረ ደጊም ርሂፅኻ ርኸቦ ሓቐብ ደይብኻ ቁልቁል ወሪድካ ፅዒርካ ግዕርካ ርኸቦ እዙይ እውን ሰናይ እዩ ደጊም ፅዒርካ ግዕርካ ዝርከብ እምበር ከፍ ኢልካ ዝርከብ ነገር የለይ እውነተውና ስጋ ድሕና እዩ ሰብ ተይፀዓረ ተይገዓረ ዝነብር የለይ ላዕላይ ታሕታይ ውሎ ፅዕርሎ ግዕርሎ ናመንፈስ እውን ከምኡ ይሁና መንፈስ በደንብ እውቀት ኒአካ እዩ መርምሮ ድንቁርና ኒኦ እዩ ናሰይጣን እዩ እውቀት ኒኦ እዩ ናእግዚአብሔር እዩ ብእውቀት ንበር ንድንቁርና እውን ድንቁርና እዩልካ ምስ ደነቋቁርት ኣይትውዓል ይብል መጽሓፍ ምስ ፈላጣት እምበር ድግም ሰብ መዋዕልቱስ ክፈልጥ ኣለዎ ስመን እየ ኒኦኹ ምስ ፅቡቕ ተውዒልካ ፅቡቕ ትኾን ምስ ሕማቕ ተውዒልካ ሕማቕ ትኾን ምስ ፈላጥ ተውዒልካ ፈላጥ ትኾን ምስ ደንቆሮ ተውዒልካ ደሞ ደንቆሮ ትኾን ምስ ብልህ ተውዒልካ ብልህ ትኾን ምስ ሰነፍ ተውዒልካ ሰነፍ ትኾን ደጊም ብእውነት ስቶም ሃይማኖት ምግባር ሃይማኖት ዘለዎም ሰባት ክንውዕል ይግበአና ስቶም ክሕደት ምግባር ክሕደት ዘለዎም ሰባት ናኻሊእ ልኡኽ እዮም ለተሓላልፍሉ ናሰይጣን እዩ ኮይኑ ደጊም ክሕደት ምግባር ክሕደት ዘሎ ናክሕደት እዩ ዝገልጽ ሃይማኖት ምግባር ሃይማኖት ዘሎ ድማ ናሃይማኖት እዩ ዝገልጽ እዚ ብእውነት ሰብ ንምዝኽኻር ዝኣክል እዩ እዚ እምበር ፍጥረቱስ ፈላጥ እዩ ሰብ ለባዊ ነባቢ ህያው እዩ ኮይኑዎ ፅቡቕ ትገብር ተሎ ኣካሉ ነግረሎ እዩ ኣካሉ ፅቡቕሎ እዩ ደጊም ኣካሉ ላነገሮ ንኣካሉ ክሰምዕ ኣለዎ ኣካሉ ላነገሮ ንኣካሉ ዘይሰምዕ ተኮይኑ ካሊእ ኣካል ነጊርዎ እውን ኣይሰምዒ እምበር እዚ ነገር እዙይ ፅቡቕ ተገርና ፅቡቕ ሎ እዩ ሰብነትና ኣይትፀብቕ ኢልካ ፀቢቕ ኢዶ ሕማቕ ተገይሩ ሓምቕ ሎ እቲ ኣካል ኣይትሕመቕ ኢልካ ኣይኾንለይ ምስ ተፈጥሮ ዝተተሓዘ እዩ እዚ ኮይኑ ፅቡቕ ንክገብር ዝተፈጠረ ሰብ ፅቡቕ ተገይሩ ምንም ኣካሉ ይፅብቕሎ ይነግረሎ ኣካሉ ናነገሮ ዘይሰምዕ ታማ ሰይጣን ለኸምኡ በረ ተፈጥሮ ዳ መልኣክ ድዩ ቶም ፅቡቕ ንፈጣሪኦም ዝኣመኑ መላእክተ እግዚኣብሔር ቅዱሳን ተባሂሎም እዮም ንፈጣሪኡ ዝኸሓደ ሰይጣን ተባሂሉ እኒኦ ግን ዘርክስ ስለ ዝገበረ ሰይጣን መላእክተ ሰይጣን እዮም ርኩሳን ብግብሮም እዮም ርኩሳን ዝተባሃሉ እምበር ብፍጥረቶምስ ይኾን እዩ ተፈጥሮ ርኩስ ዝበሃል የለይ እንከ ከመ ኩሉ ሰናይ ፍጥረት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰናይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ብምሉእ ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ብምሉእ ቅዱስ ብግብሪ ካብ ባዕልና እዩ መንቀሊኡ መልዕሊኡ ብግብሪ ግን ኣካሉ ናነገሮ ሓሰት ምዃኑ ላፈለጠ ሓቂ እዩ ይብሎ ባዕሉ እዩ እምበር ኣካሉ ግን ወይም መንፈሱ ነግረሎ መንፈሱ በልና ኣካሉ በልና መንፈስ ትንሪኦ ኣለና ኣካል መንፈስ ዘለዎ እዩ መንፈሱ ነግረሎ ሰብ ዝበለ መንፈሰይ ነግረንሎ እዩ ዘይብል ሰብ የለይ ስለዙይ እንናገሮ ንፍለጦ ድንቢ ፅቡቕ ሰብ ኣምላክ ኢና ልቢ ዝፈልጥ እምበር ሰብ ካብ ነገሩ ካብ ግብሩ ተልዒሉ ፅቡቕ ተተናጊሩ ፅቡቕ ተናጊሩ ፅቡቕ ተገይሩ ፅቡቕ ገይሩ ሕው ደጊም ብነገሩ ብግብሩ እዩ ፅቡቕ ዝበሃሎ ሰብ ብምዃኑ ሰብ ዝበለ ሓደ እዩ ሰብ ብምዃኑ ሕማቕ ሰብ የለይ ሰብ ምዃን ባሂሪ እዩ ባሂሪ ይልወጥ እዩ ዝለዋወጥ ግብሪ እዩ እዚ ብእውነት ንሰናይ ምግባረ ሰናይ ኢና ዝተፈጠርና ሰናይ ምግባረ ሰናይ ተገይርና ንፅብቕ ንዚ ዓለም እዚ እውን ነፀብቆ ንቱን ንፎቶ ሰናይ ምግባረ ሰናይ ሓዲግና ትንፀልኦ እኩይ ምግባረ እኩይ ተገይርና ግን ንሓምቕ ንዚ ዓለም እዚ እውን ንሕምቆ ፍርዲ እውን ይፅበየና ኣሎ ኮነ ፅቡቕ ዝገበረ
ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘለዎ መንግስተ እግዚአብሔር ከኣቱ እዩ ሕማቕ ዝገበረ ዘለዓለም ቅፅዓት ኢሉ መከራ ዘለዎ ገሃነመ እሳት ነጊሩና እዩ ብማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 መጨረሻ نملكت ويهوروا اللوهي واستكنني زلعلم تم أكوي مقارا أكوي زقوروا بملام ويهوروا اللوهي واستكنني زلعلم ناو زلعلم أو كنني زلو ناو جهنم أسات يخدو وصادق أنس واستهيوات زلعلم زوم سناي مقارا سناي ويمصدق مقارا صدق زقوروا جن ناو زلعلم أو هيوت زلو ناو منقست سماي يأتو نا منقست سماي تأتيها موسى يلي نا منقست سماي موشتا ترخيبها صقم يلي هو صادق انس وستهيوت زلعلم زي قالو وانجيليو نقالو إذ إمن نقالو تأمينا صادقان نقالو إذ كحد لولو نقالو تخحدنا هتآن برسه بمخان جن كل حدا أيو صادقو هاتو سب بمخانو حدا انت بقورو جن خم قورو عالم وان تخوانا سيف زبال عبي ودك زيابير سلازخوانا سيف بمخانو مسولو مواتو يكورالو بقورو زمت أجن خم قورو يقصع تغير قصع عدلي سيف بمخانو زقصع سبقن يلي بقورو جن يقصع تغير قصع له يقصع تزيغير من قصعه يسفينا نرأيو سبسنا كواس سبت أبيسي أباسي زبالنبر تزي أبيسي أباسي ولا يلي تتجاجيو تجاجي خاز بهال تزي تجاجي خاز بال يلي تزي حشيو من يحشاو زولو تحشيو جن حشاوي يوم زي جلسيو بجبر زماس أجن خم جورو عالم زي سناي مجارة سناي نجور العلم يو كونو سناي مقارا سناي لما أنا منقست سماي زأتو سلازخوانا صبوق صراح نمسرح ناقا قورو دحر ناقا قورو أي فقدي يتفقدي أي قبائي كل جزياسي صبوق انك نسرح يتفترنا بار هما انك نسرح يتفترناي هما سلاز اللقين سلا كفي الخاطئ خونسي تقادي الخاء يتحمق تطفي الناس سوسنا لا تسأل نمبر እግዚአብሔር ግን ንጽልእ ጽልኡ ንፍቅሪ አፍቅሩ ከዚ ንጽልእ ብምፍቃር ይጠፍእ ኮይኑ ንጸብእ ሰጥፍዎ ብምስናይ ንራስስ አጥፍዎ ብምትዕራቅ በር ይትቃወምዎ ለእኩይ በእኩይ ንእኩይ በእኩይ ይጠፍኢ እኩይ ትመጽእ ተሎስ ብሰናይ ይጠፍእ እምበር بأكوي تمسكات الله بأكوي تتصنح خايو أكوي نعوي يخل نسفح يخل نوزح يخل انت حدا تناليدو تمسكت الله زحيل تايلو جن اقس مالي مزحال مالت اقس تايلو تقورا نقر يلي نقر كان يأيو منم تعلم زي نزو نقر زي شخص بهال زلو زي العلخايو سوي العلكا زي دلخايو يدليكا بخمو زي تسأل أخيه يسألك سألينك سألعه بخفو علني بخفوك وعلو سألي منك سألمه تلقى أكو يزعب زلنبر من مزمس لوت يلي تقيس يلقى سمعخا خمزي سمعخا تحليف خايو جن ذا العالم نحقو سكا ينبي مقاس نسحا يلي تعسا يلي ايه حزني نمتاي تأقس خو زبل يلي سأن نشتين مقاس جن صرفك كاس إلى العلب بيلو تصرف خايو ينقفك على العلب بيلو تنقف خايو صرفو نقفتونا سيطان سلازخنا بقاونا أتلنا زنا يسوع كريستوس قالوا انجيل بونت أوزيون بسلام كنبر نزل العالم ون هاجر سلام زبال من قست سماينا من قست سماي من أنت نكنعتو زنجر زي استوعلو دقيم تأجسو يلنا له زي فليتنا كاو تأجسنا بتأجست كل نجار سوسنا بسلام كنبر ردية እግዚአብሔር سلام
እግዚአብሔር እይፈለየና ወስብሐት ለእግዚአብሔር አላዒሉ ዘጀመረ አጀሚሩ ዘፈጸመና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን።